اللهم صل على محمد صلى عليه علامة أنا صليكم بابات بدني مؤمن نوتين شريعة كم لساني أنا ngendikani kepindo mulyakaken ing wong tuwani ya Rasulullah salamun alaik ya rafi ashani wa daraji adfat yadi رد العالمين يا أمير الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والتغادي عرفت يدي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi muhkami tanzilih.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qa'il akfiru min dzikril maut min dzikri hadimil ladat amma ba'du. Hadratan muhtaramin setuju para ulama, para masyayikh, para kiai, setuju para asatidz, laku-laku ajunan Hadratul Mukarram Raden Kiai Ahmad Fauzi, ajunan Hadratul Mukarram Kiai Haji Muhammad Ja'far Sudin Ismail, juga ajunan Kiai Rofiuddin SAG, ajunan Hadratul Mukarram Kiai Muhammad Hasibuddin Khalil, serta para alim ulama, para masyayikh, para kiai, para guru-guru selain. Siap tidak tak bisa nyebut asmakum ajunan situ bersitu, namun abdi tak mengurangi rasa hormat tertakdim abdi ke para ajunan. Siap tidak yakin para ajunan yang berjaki sang ajunan Allah hafidhahullah ta'ala. Setuju para personel Jam'iyah Sholawat Al-Ikhlas semetem epon dari tisa telampet Karampenang Sampang Pakotan sesangat tengguna muljaki, juga para pendukung acara USI TV Production dan juga Professional Audio Rental Vina Audio Sound Center, juga setia para rabu, para oncengan sepo anom sesame alongku cimat parjuke sebetul gola murjaki lakong-lakong sahibil haji wa sahibit dakwah Bapak Samsuri sampai dekara pesisaka gola murjaki Kapitan Ator ngereng petegolo serapat ajunan setuju ngawan di pasemuah di kesempatan malam hari makin kadito kalaben ngatori okara pecisokor. Alhamdulillah dan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala si amar pujakan amar ke kaula ajunan kantos saat malam makin ki sami-sami kaparing berkat omor sami cengar pinar sami samarampe saya kekait yakin pakini kena ganito dalam kemudian cuma berpakaian amar ke kaula ajunan nyampe tadi panyol terpangormat ipon sahibil haji wa sahibid dakwah dedem lalampaan jika itu pengajian akbar dalam mereka mengenang Saibu Areh dari Pak Ipon almarhumah Nasuha binti Abdul Habir bersama Hadratul Mukarram Kiai Haji Muhammad Ja'far Sudin Ismail. Semoga kalaben sabut sampungan doa maufir para ajunan sareng barokan acara tor sareng sedekah siaturahmi almarhumah Nasuha binti Abdul Habir sang setuju para almarhumin sebakal kesebut esa poros setuju satu-satu terima setuju amal saina pas selamat dari seksa tor fitnah kubur tor sampun kiamat pangsar Gusti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaku nuju ke surga najunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mewakili sahibil haji wa sahibid dakwah dekat setuju para rabu, para oncengan langkong-langkong setuju para guru, para masyayikh matur sakalangkong atas kaketian para ajunan setuju kasokan alongku dekat itu tempat tornyon pangapora sesara raja-rajaipun sing kemudian hal-hal sekarang jutiaki tempat hidangan tor lain-lain epon karena porkan itu minta siapun etam toki ajunan Allah di kebetulan kaulah surga. Salawatullah wassalamuhu senantiasa tetap kita curah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peletak dasar-dasar akhlak mulia manusia yang mendapat anugerah tidak terkira, sehingga Allah pun memuji dalam firman-Nya wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan kami Ahmad Zaini dari Desa Toronan akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Hadirin undangan sepo anom sesame alongku cibat parju ke sibetul gola murjaki
Marilah kita masuk pada acara kami yang pertama, yaitu pembukaan di Suratul Fatihah. Torpeci lanjut lagi kalaban pamosen tahlil bersama. Pembukaan Abtina ngatori dengan Junan Semurja Hadratul Mukarram Raden Kiai Ahmad Fauzi. Tor tahlil bersama Abtina ngatori dengan Junan Semurja Kiai Muhammad Hasibuddin Holim. Dan ajunan sampun kasebut kalaban songkem pangormat tor takdim Abtina ngatore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah khususan ila hadaratin nabiyina wa habibina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal ulama wasyuhada wassalihin salawatullahi alaihim ajma'in. Al-Fatihah. الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم. اللهم صل على حضرة أرواح آبائنا وأمهاتنا سيدنا وأستاذ أستاذنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا والداتنا ولداتنا وأمهاتنا وخالاتنا من جهة آبائنا ومن جهة أمهاتنا وإلى حضرات أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات أينما كانوا مشاهدين ربنا شكر الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الذين أنعمت عليهم غير عليهم ولا terakhir, semoga setidaknya kejadian itu Pak menjaga almarhumah nasuha wa jami usuliha wa usuli usuliha wa furu'iha wa furu'i furu'iha min jihati abaiha wa min jihati ummahatiha. Agar moga kelaban dukungan pengawasan Fatihah daripada dinas sejajar, daripada alim ulama, daripada sepuh pemilih sejajar, setidaknya siapa kesempatan untuk bisa buat setidaknya itu sana bermanfaat moga ya bersuara dan bersuara dengan Allah Subhanahu setidaknya keluarga dan siapa dikitkan dari materi banyak kesabaran bermanfaat moga tidak tiagina berfoto-foto nama terbuka tidak tiagina kota sesuai sesuai kita kepada Allah cinta dari Rasulullah bermanfaat moga karena murah rezeki sumber rezeki murah rezeki li'aulillahi biqudratillah wa syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi hurmatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Illallah Allahu akbar wa lillahi alhamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك فبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله 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 استغفر الله العظيم لي ولوالدي استغفر الله العظيم لي ولوالدي استغفر الله العظيم لي ولوالدي استغفر الله لي ولوالدي استغفر الله العظيم لأستاذي استغفر الله العظيم لأستاذي استغفر الله العظيم لأستاذي لأستاذي استغفر الله العظيم لأستاذي استغفر الله العظيم لأستاذي استغفر الله العظيم لأستاذي استغفر الله العظيم لي وله 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 استغفر الله العظيم المؤمنين والمؤمنات استغفر الله المؤمنين والمؤمنات استغفر الله العظيم المؤمنين والمؤمنات استغفر الله العظيم المؤمنين والمؤمنات استغفر الله المؤمنين والمؤمنات استغفر الله العظيم إنه كان غفارا استغفر الله العظيم إنه كان غفارا إنه كان غفارا استغفر الله العظيم إنه كان غفارا استغفر الله العظيم إنه كان أستغفر الله العظيم من جميع المعاصي والذنوب أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي باق لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي مولانا سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم يا الله يا غفار يا غفار يا الله 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 يا غفار اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك عليه وسلم أجمعين بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para rabu setuju oncengan sepuanum sesame alam kuci berpar juga si ketenggara berjati. Seseterusipun iki kaditon alfiri kalamilahi sedang akan ditoptir dengan teredeka ajunan seperti Abdul Al-Mukarram Kiai Rafiuddin SAG. Beliau merupakan guru besar Jamiatul Qura, sebuah program akselerasi badan otonom Pondok Pesantren Mambal Ulum Bata-Bata. Daajunan kalaban songkem pangormat tertakdim abtina ngatore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Walillahi mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in qadir.
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para
Prabu setuju ocengan sebuah anum saya sampai along kuci berparcu ke sekutu kola amol jeneki saya satu rasepon iki gadi tolong tunan salawatun nabawiyah bi mahalin kiam bersama jamiah salawat al-ikhlas saya metel epon dari tisa telampet kerapenan sampang pakotan Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي غيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه طاعا عن فقده وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على النبي محمد اللهم صل عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Yeah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما
أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد حضرة المحترمين Ajunan Simolja Raden Kiai Ahmad Fauzi sampun meninggalkan Tengkula dan para panjenengan saja ngagung yenano ngagung rambiah gitu. Hadratal Muhtaram Ajunan Simolja Kiai Haji Rashidi, Ajunan Simolja Kiai Hasibullah, Ajunan Simolja Kiai Jumaah, Ajunan Simolja Kiai Rafiuddin SAG, Ajunan Simolja Kiai Muhammad Ruji, dan seterusnya Al-Fakir Amol Jaki. Taroba juga Jamiah Sholawat Al-Ikhlas Serabu Epon dari Karampenang. Alhamdulillah sabab Taretan Samsuri bisa silaturahim, bisa kenal moso Taretan dari Karangpenang. Alhamdulillah. Taroba juga sejajar para Taretan. Saya kasokan ibn Allah sempat alongku tempat kadin toh menoy onjengan Taretan Samsuri sebeten kaulah Amol Jaki bantuan kaulah atu aki moga-moga pertolonglah para panjenengan seteja kata rembah sareng Allah subhanahu wa ta'ala dan moga-moga para panjenengan seteja seatolong Taretan seampun mendahului dan kuleban panjenengan moga ditolong sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Kalau bajukan sahibul hajah Taretan Samsuri sebeten kaulah Amol Jaki dan gula parlomator sebelum dan gula tormator si monceng dan gula ini gula tak kenal nyamana misbahul moder keng iolog bahol dewa sebakon saya rasa biar sengakeng kelero iki gula bola tadi Taretan Andi Taretan panapa nyamana teti topim aduh konen tako keng kunjoma matampo keng krero alamat dan gula makanya keng cengonceng kebala di tengkula mereka berdiri tukang ceramah kula berdiri tukang ceramah sehingga keng lopot sampean semakon telepon mereka mantona Taretan Samsuri si Asmana Haris si kamu masih gak Haris nih gula tak kenal pun ke Samsuri ini kalau lambe si kenal Tengkula karena Tengkula sering dimin deka compon kanca Tengkula kayak itu Pak Haji Ustadz ya Haji Ustadz Ruji sering apa kita Ruji bener Haji Nawanika kiki bela so Tengkula saya rasa tak kenal ke gula ben mulai jangan gula-gula ini kan benih kiai benih keturunan kiai jangan gula kau mau ya syakur masa syakur kiai saya kenal sampean kan buntan lagi benih resa potan gula benih kiai keng guna kesokanin ben Allah iki mereka rok Quran saya baca Ismail mau guna kita di gula mereka rekenan gelun asokor raka Allah sanajana dan gula benih penceramah dan gula mereka yundang ke angkui dan gula mereka apangki bela-bela dan gula sebagai kadin
Oh, ini kesini sokor dan gulat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngeri kita dahului papangkian kadinto kalaban asyokor ke Allah Subhanahu wa Ta'ala bitalafut alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah kana wa malam yasha' lam yakun. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Dan kula bisa nyampe tadi sarang para ajunan sedajah oncengan epon taretan samsuri kak dinto aropa aki rahmat Allah tor aropa aki taufik epon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kesempatan lo isok koren di tenggulaban panjenengan montaking karena digerakkan sarang Allah sanajan ampon yonjang insya Allah dan gula tak bisa dapat tempat kadinto manfaat sekaule di tenggulaban para panjenengan situng tenggula bisa bersilaturahim. Silaturahim ini penting Pak. Silaturahim pada karo pagi parenta epon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mun kula ben sambiyan terongar berahmat Allah, terongar berahmat Allah, kula ben sambiyan pada kecek sampai putus silaturahim dengan siapapun, kong langkong kalaben taretan, kong langkong kalaben ke tetangga, kong langkong kalaben pasti lah bisa. Mun kula terongar berahmat Allah, jelenah tidak ada lain kecuali tenggulaban sampean sampai putus hubungan dengan siapapun. Sebab orang yang memutus hubungan dengan makhluk ke Allah, sekocak sayyidul kainat manusia panika pada memutus rahmat Allah. Alhamdulillah kulaban panjenengan sedaja semangken kalaben lantaran ia dedin yonjeng sareng taretan samsuri idelem situng acara engki panika depak deka sebu arena taretan tenggulaban para panjenengan sedaja se asmana nasuha. Moga-moga sedaja rangkaian acara mulai dari awal sampai akhir acara panika ikan ridho nasaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tor sedaja kencerna moga-moga ete bahagia deka almarhumah nasuha esapora sedaja dosa-dosana epa jembar nang alam kubur nyari doaki Allahumma ufir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha amin Allahumma amin. Kulaban sampian nika doaki taretan dan kulaban panjenengan mereka bekal doaki karena kulaban sampian nika tergantung taman nak kulaban sampian paratan taretan mun kulaban sampian naman doaki tau saarep panapa sih taman kulaban sampian kemarin kedekin si bekal datang ke kulaban sampian mun kulaban sampian naman bagus mulai bagus mun kulaban sampian naman juba datang juba kulaban sampian alom polong pada silaturahim ini kayak perintah ben Allah saya orang seajalan lagi silaturahim engki banika ajelenin parenta epon orang saya tak silaturahim mutus silaturahim engki banika maksiat deka makanya kuliman ben sambian banika engki carta pelecar sekone bentan taretan sehingga dan kuliman panjenengan cek sampai mutusan silaturahim mon kuliman sambian pas mateh perpantak nyapah perpantak akor kulaban sampian naudzubillah mati kulaban sampian panika mati maksi karena panika aropa akhilaranganipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si nomor 2 si bekal kaule di kulaban sampian dan kulaban sampian panika atolong dek kataretan kulaban sampian ata tolong dek kapasera di saos dan kulaban panjenengan aropa ajalan lagi parentara Allah karena ben Allah perintah ta'awanu 'alal birri
wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kengkun kengain Pak mun ada tolong perkara dadi dosa. Nah, panika pas diki bertentangan kalawan Allah. Saya perintah nika mun atolong bagus. Ta'awanu 'alal birri, pakan tolong. Nika jiwa ta'awanu ada iksan sama-sama ada iksan. Mas jadi kawan. Mun gula tolong orang mesti tolong niki. Tahu saarep. Orang tolong orang ini bisa jadi balesnya diki bener orang saya tolong Pak ben Allah. Mun gula ben sampean ngarep dikian ternyata ben Allah saya tolong gula ben sampean bener saya tolongin. Akhirnya gula ben sampean nantinya berasa kecek. Coba mun gula alat saragi perintah Allah. Perintah Allah ni pasti lah. Hukum Allah ni pasti. Hukum Allah ni pasti. Kelak boleh dibagi. Sarang Kiai Rafiuddin Inna Allah la yukhliful mi'ad. Hukum Allah ni pasti terjadi. Si nomor tolong manfaat si bakal ikauleh. Kula ben sampean hadir dekat tempat Kak Dinto yang berada di onjangan enggi panika karena acara semangkin Kak Dinto motin atau memperingati 1000 hari dari teretan kula ben panjenengan nasuha si ampun meninggal dunia. Bagaimana hadiratun kula ben panjenengan Kak Dinto dadi pembelajaran dekat kula ben panjenengan bahwa tenggulaban panjenengan akan menyusuli taretan tenggulaban panjenengan ngaso artena gulaban sambian pada bekal idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila ada pada kabekto seampun ditetapkan saran Allah Subhanahu wa ta'ala, tak maju tak mundur, tak kenal ke sakit, tak kenal ke sehat. Banyak tak sakit panika tak sehat tapi si sehat karena ampun depak dek kabekto si ampun kita tapaki ben Allah enggi panika cuma si paling penting gula ben sambian panika karena mati panika tak si selamat Pak. Tak ada si selamat dari mati. Gula ben sampean tak usah mikir mati nah, tapi si parlo pikir di gula ben sampean samu nama mati. Mun mati nah tak usah katakok Pak. Pakelar si takok gula ben sampean nika mesti ketemu ben mati. Gula ben sampean nika tak bakal selamat dari mati. Sadojo nasi sepok seanom sing ngude laki bidi setuju tak akan mengalami kematian kullu nafsin dha'iqatul maut. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kebetar Pak selain benih muballigh kula selain kula benih penceramah ingki apa boleh pun masa-masa semangket jadi kebetar kula tak kira abid si penting ngiring dan gula ben panjenengan hadir dekat pasimuan semakin panika karena Kak Dinto aropa agi atau tolong dekat taretan seampun mendahului gula ben sambian emotin sekali lagi bahwa dan gula ben para panjenengan bekal ngalami mati. Bila mati gula ben sambian yang melekat selama nang alam dunia pasti ape salah. Makanya keingatin silahkan gulaban sampean cinta akan tetapi kecintaan dan gulaban para panjenengan jangan sampai berlebihan karena sebekal saya cintai gulaban sampean, saya cintai gulaban sampean, bini gulaban sampean, anak gulaban sampean, mobil gulaban sampean, rumah gulaban sampean, PC gulaban sampean, semuanya akan berpisah dari gulaban sampean. Montak gula saya tidak agi ban bini tidak agi gula ban sampean. Hati-hati. Yang paling penting silahkan gula mencintai, jangan sampai berlebihan emotin.
Jadi kulaban zaman boleh bukan tidak boleh, ahbib man syita, tapi kayain semuanya dikisih kecintai kepada yang melekat semuanya kebutuhan dan gula fasilitas nantinya akan terpisah dan kulaban sampean. Yang paling penting apa yang bermanfaat katen kulaban panjenengan bila deki kulaban sampean panikah meninggal kadinto yang harus diprioritaskan. Kelihatan kulaban motor orang ini kabila ampon seto pak si aguna ini kecoba telok si aguna ini kecoba telok pak sodakotin jariyatin saya sadar kajian ini kabila pak ya kiawati kebutuhan dan kulaban para panjenengan sedang baratan taretan kebutuhan masa itu nyabar kebutuhan nanti setelah mati Kak Dinto harus elakonin semakin ya. Makanya itu buaki ad-dunya mazra'atul dunya di tempat kulaban panjenengan menuai kebutuhan odik nang alam dunya torjukeun kanggo bisa menuai kebutuhan dan gula saampona mate beuni ting lamate kulaban sampeyan kia salat teu Pak beuni ting lamate kulaban sampeyan kia sedekah Pak punten semakin ini. Makanya orang asal sedekah makin banding ke 1.000 lebih utama itu pun asal sedekah 1 juta gimana mati Pak karena kasa lah benih sedekah tinggun coma miloh lako bagus seelakonin moso foto nyawa makanya jaga aja make eman karena deki eka buto bikulaban sambian saampona mah orang nega wajib dalam mati saya coba akibat Allah sepaling eka kasah karena tak jadi orang bagus betul dah badan alam tuh ini kasih tuh sepaling eka kasah karena tak jadi orang bagus betul dah badan alam tuh tak bagus ke keluarga, tak bagus ke anak, tak bagus ke bele, tak bagus ke tetangga. Si paling eka sesal nih. Nomor 2, si paling eka sesal engki panika tak manfaataki nikmat separengaki ben Allah aropa sehat, aropa harta, aropa jabatan kaangkui panika berihsan kepada orang lain. Ingat, sepaling ikhlas. Makanya itu bagi Allah pada sampai tak ke akun sedetik mau jadi boleh kuseh abdi napa beli dek alam dunia pas abdi ada dia orang bagus pas abdi ada gian pada pas asa dekaah atau tolongah kata tangke tak bisa kontra ibri betok toko abid ben Allah tapi bikul ben sambian tidak dimanfaatkan. Alhamdulillah moga-moga kalaban along bolongah dan kulaban para panjenengan dalam rangka panika ata tolong apa teha ada lagi saporana almarhumah moga-moga dan kulaban para panjenengan panika jadi orang sehusnul amin Allahumma amin bola husnul khotimah kulaban sampean gendang Pak kulaban sampean ini kan dikit tergantung endingnya tergantung akhirat kulaban sampean benih mulai dulu semakin tak tanto saya aku saking bagus tak tanto mangkana kulaban sampean di tak usah bangga kulaban sampean paringin bagus kepada kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala separlo esok koren tak usah kulaban sampean pada kesok begitu juga kulaban sampean nganaren orang coba Pak jangan dicaci belum tentu nanti orang pada sokan ibadah Allah nang akhir para mati orang pada pas paringin bagus Pak jangan dicaci cuma papadeng ke orang kepada engki panika jadikan motivasi saos ke aba katipana alhamdulillah moga-moga orang roa deki ben Allah tu aki Pak moga-moga dekian orang roa parengin hidayah ben Allah sedikit
Karena gula ben sampian nika, si pangki semangkin nika mesti dua pak. Kata mau ben bagus, kata mau soju, coba. Karena semuanya nang alam dunia nika pasti berpasangan pak. Pasti berpasangan. Ada laki, ada bini, ada siang, ada malam, ada bagus, ada coba. Tergantung gula ben sampean nika memilih yang mana. Kasokan sampian. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Kasokan sampean silahkan. Cuma mau gula ben sampean milih bagus dikian, iki mulai bagus pak. Mau gula ben sampean milih juga, iki milih pan iki juga ke gula ben sampean. Para tangkaretan sebetulnya oleh amul jaki perlu emotin bahwa seampun wajibaki ben Allah dek kadang gula ben panjenengan sepertama cek sampai gula ben sampai nikah nyempel dek kesalahan Allah agak baik bagus dek orang tua nikah dan Allah diposisikan setelah tauhid pak. Bila pun mator gula yaitu wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Mari nak intok mari tentang masalah ketauhidan wa bil walidaini ihsana. Artinya apa Pak? Aku baik kebagusan dekat orang tua dua, emosi dekat Tretan Haris. Orang tua dua nikah orang tua searabat panjenengan ben searabat keluarga panjenengan. Matua pak, kengain reng tua tibik ben reng tua nenek bini kak itu je pak beda kangen gajah raja epon guru dan gula Ahmad Fabi sumber nyamplok pada reng tua nih makanya matua nih kesana jen atelak gula ben bini karoa nikah tetap tak bertalutu pak kocak mahram tak beda makanya hati-hati gula ben juga sampai gitu nih kak arabet gelaroa arabet ring tua tibi ben ring tua nah ring bini pada kepada statusnya kesesama mungku Allah subhanahu makanya gula ben sampian ala dini ring tua matua tadi ke kotuba deh sampai pada ke beda belegasi karena sami-sami orang sepo selarang pak ben Allah mungkin orang tua baik apa embu otak bersalah situ kan cek sampai gula ben sampian abu debu sedeti pangkelian tak saya dekat orang tua perhati-hati pakelar sampian sini badian haji di badian umrah di badian asolat tak ambu asolat tahajud tak bu ambuan tapi gula ben sampian panika tak bagus hubung na ben reng tua dua hati-hati pak hati-hati gula ben sampian ini kasih kotu bagus nih kan bagus hubungan ke Allah bagus hubungan dengan makhluk ke Allah terutama orang sepo sedu ini kan tolak ukur pak tolak ukur selamat dedeng gula ban panjenengan nang alam dunia makanya gula terus terang kadang gula andikan coba nang larangan polisi nyaman Pak Sugyan aslinya orang Banyuwangi pakai polisi aku bayar rokok pada seorang pelapak reng merokok ilegal lah ini kesering minta metodu ke gula pak gula udah boleh abali dekat Al-Quran bangkulah sambian ini kemon manggat amit tapi jekun amit melolo ke orang sepo tambahin dekat anak yatim tambahin dekat orang-orang semiskin atau tambah orang fakir seperti itu artinya sedekah belum sambian mator boten gula nyeri merokok malam samangken bu nyona doa ini juga minta doa melolo sedekahin sedikit alhamdulillah tenggul setiap atanya ini mau ngirim mau ini sekut tinggi tanya kibi gula mau ngirim kasat tracker polisi nih kan boleh
ini sekolah. Lah ini alhamdulillah. Caranya gue bisa nikah. Kalau si merentah apa nih, ya Allah. Si merentahnya ke Allah cara seperti itu. Dan gue suruh asal dekat kareng tua dua, mungkin bener yang tua dua. Iki model tua dua tak ada, bagi dekian. Coba coba kareng tua dua dekian. Jangan tembak kayak ngain, orang miskin kayak ngain, orang fakir kayak ngain. Insya Allah selamat. Selamat pada Allah. Dimanti tuan nikah. Tuan orang tua dua nikah dimanti. Tuan aja tem nikah manti. Tuan orang tanding nikah manti. Si kan kuleban sambil nikah keropai. Agar kuleban sambil perhatikan di sekitar kuleban sambil. Di situ ada orang yang tidak mampu, di situ ada orang fakir, di situ ada orang miskin. Jauh-jauh. Dahulukan dulu orang tua atau orang Quran semua. Orang tua ini kena bener semangat semua. Insya Allah perjalanan odin kuleban sambil apapun usaha kuleban sambil. Insya Allah ipa selamat dan insya Allah ipa lancar sareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena atoro dekapon apa si ampun menjadi ketetapan Allah. Jika dia gulaban sambian pada kata atoro pada apa si ampun iya torban Allah. Ada gulaban sambian deka percaya kasalainah Allah. Renggu apa kada mau tak percaya sampean kudu sekurat aja. Punten alhamdulillah Ustaz tun bulu paringin selamat. Pun ngirim dekat kereket nyaman rasanya. Orang ngakuan, aslinya orang bernyanyi tinggi, nah orang ngakuan. Iya saya kira pada surin sampean segal ilegal nikah. Udah resmi kalau bodoh. Ya bagi polisi sebut tak lebih bahaya yang kijeng kepada kedekian bisa jadi mana berkaitan masalah jabatan kan sendiri. Salah polisi dikit. Pamulan si polisi ngampu lagi jadi pada melanggar. Ya jatuh bisa jadi pada kayak pecat. Cuma alhamdulillah. Cik tak melanggar mohon ke Allah. Cuma melanggar kemarin pemerintah. Tinggal ajar wajib ke pemerintah tak pada wakafi. Iding gulun ding pak. Makanya sampean seperti Pak kompak lah. Coba aku lebih sampean pengusaha ini kan karena faktor kurang kompak saus. Ada tunggu si maju. Aduh lah kemana? Kayak tak cerita kapan-kapan. Ampun pak jaringan pak. Karitan aku lebih sampean ngiring kita usaha bersama-sama. Terlepas dikian tak pada karena ampun beda si atuh. Oh jaringan iri dari si tak beres. Oh lah kesitu malah kelar mulai kapal. Aduh lah ke panika si tembok kasih masih panika kan si panika si tembok panika kelar rasa tak nyaman du si tembak pada ilegal ini kenapa nah maju ke gampang jadi pada sana ke pemerintah lah kir nah pakai tembak adu rezeki ngampu lagi Allah panyaman reng tua panyaman reng miskin panyaman reng fakir insya Allah sampai saya kentari orang sini tandi kalau sini tandi dua lagi ngirim pada kita trek entar embu sini gila embu udah ada satu kain nikah satu kena embu dua lagi gula dikit ngirim gula dua trek pantai pada selamat amin udah terketeran tadi saya kata anakku pakai iya terbisa jadi sekon nih jadi sampean mau naberi panik sekon nih keng mau narema terus ban ya jadi kebon padu ke gula daripada ikut sambian gula bocak ke gula bocak ke sambian jadi udah pada cuma panik kecek terus lagi pas seimbang insya Allah gula ben sambian ini keki emotif setiap yang dikeluarkan dalam kebaikan pasti pada kayak ganda ben Allah ben kembali kepada ikut ika oleh dan alam tunjah akan tetapi ika oleh dan alam akhir Allahumma sholli ala Muhammad. Oh cok lagi wah cok terus sih ngedeng lagi iya sih ngedeng lagi si penting ini kan perdana tadinya banyak pun sebagai ini pak punya atau banyak dulu boleh deposit boleh kan si penting ini kan gini kan mau saya larang boleh mau saya larang jangan sampai sentuh motor selamat gini kan mau saya larang pun Allah jauh motor rahmat Allah
pakor sataretanan, pakor satatanggeun empon. Oh, bokolan si rokok kudu sampean sukses. Kudu si pakon amuso, Pak. Di Allah deh ke pakon amuso se. Kudu suruh amuso bener. Pakon amuso setan. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu. Wah, Pak amuso ben Rafi, amuso ben Ustaz Zaidi, kelero Pak ke Allah. Allah ini yang menciptakan gula ban sampian, jaga ke gula ban sampian, beri rezeki gula ban sampian, cuma beres gula ban sampian mau sake, ini ke Allah. Wah, somah lo ke Allah. Nah ini keteleran gula ban sampian. Kira ke depan, kalaban pertemuan semakin menikah, gula ban sampian emotin bekal pada bentretan dan gula nasuhab. Moga-moga setiap pembelajaran dekat gula ban panjenengan. Amin Allahumma. Amin. Mereka sebisa sombong lagi dan kula moga-moga dan kula ben para panjenengan sedaja atas silaturahim malam semangkin patang tolong malam semangkin dia orang sehusnul khaq. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa la pakon kaden kula ben Ustaz Zaini king kula ya toragi dek Kiai Haji Rosyid Siti Betokator. Amin. Alhamdulillah ta'ala sallallahu wa sallam amin. Hamdan yuwafi ni'maka bimazidah Rabbana hamdan bi'uwini jidari Adi bisulqani Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tujina bi'amni wal-afad wa taqdi lana bi'abwani min-al-hajat wa tuqafirna bil-musyairat Allahumma taqabbal hasanatina wa qibli sayyiatina ya Allah wa taqabbal نقدم ونجل خاطرة حبيبنا شبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع آباء أمتي صاحب الحاجة صاحب سوسن وسوسن لا برهما ناسها بنتي عبد الحبيب ومغفرنا ورحمة وعافيها وبركة واجعل قبرها من يد الجنة ولا تجعل قبره كتاب النيران ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا الله يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا يا حي يا قيوم يا وديع مقيم السلطان ومن ذريتنا واجعل عبدك من الناس تهوي إلينا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sedikit tarik kapon kelestarian dari petengkolenyon Pakapolres Raja-Raja pun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Muhammad. Laila semanis. Tengok manis ya. Selainlah tak manis Laila paling retin selain tak ada seratin cukup Laila semanis tiga tak ada ketinggalan Laila semanis tiga tak ada ketinggalan tiga paling ratin selain Allah tak ratin Laila semanis
Pusiri cekungan lebur pagulinan lebur sopan santunan nangken ampon teka sebu arena ngonceng beten kaula sareng ngonceng ketatakeun mabadahi bulan al-ikhlas as-salawatan Laila semani Laila semanis tidak ada pentingkan tiga bareng rapi dan esa alam dunia numpang atanya saya keniko alik se aku dumbira aratina tor bekuseng kana busini tero kenalan saking todus ojak nasenya maaf mulai kelak tika abain mata bule terkenala tapi saking ditodus bule seminta awi anak dumon oleh bola nombak atanya Sekian dari Majelis Al-Ikhlas Manabi Korang Munjang Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.